अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अज़ीज़ अहमद के नावल गुरेज़ का फ़िक्री जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले लेक्चर में इस नावल का फ़नी जायज़ा मैंने आपके साथ पेश किया था मुकम्मल हवालों के साथ। आज हम इसका फ़िक्री जायज़ा पढ़ेंगे। एक मुख्तसर तारुफ़ इससे पहले भी मैंने किया था कि ये नावल इसका तीसरा नावल है। इससे पहले इन्होंने 2 नावल लिखे थे, एक हवस और दूसरा मरमर और खून। तकरीबन 1935-36 में इन्होंने ये लिखे। अदबी दुनिया में इनको इतनी अहमियत हासिल नहीं थी, लेकिन 1942 ईस्वी में जब इन्होंने अपना नावल गुरेज़ लिखा तो अदबी हलकों में इसको खूब सराहा गया। एक तो जंग अज़ीम उस वक्त था 1942 ईस्वी। इससे पहले भी अज़ीज़ अहमद ने पहली जंग अज़ीम की तबाहकारियाँ भी देखी थी। 3 साल इन्होंने यूरोप में भी गुजारे थे, तो मगरबी तहज़ीब भी इन्होंने देखी है करीब से। और इसके अलावा जिन्स वो भी इसके नावलों का अहम मौज़ू है। तो ये सारी चीज़ें इस नावल में भी देखने को मिलती है। मगरबी तहज़ीब इन्होंने देखा तो फिर अपने नावल में उस मगरबी तहज़ीब और इस मशरक़ी तहज़ीब हिंदुस्तानी तहज़ीब इसका मवाज़ना इस नावल में किया। जिन्स को इन्होंने पेश किया। जो बातें हैं अब आगे चलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। अज़ीज़ अहमद के नावलों में सबसे ज़्यादा शोहरत नावल गुरेज़ को हासिल हुई है, जिसमें कैसे नौजवान की कहानी को बयान किया गया है जो ICS के लिए मुंतखब होता है और उसके ज़रिए फिर इंग्लिस्तान और दूसरे ममालिक की सैर करता है। ICS इंडियन सिविल सर्विस, जिस तरह कि पाकिस्तान में CSS होता है, तो नईम एक ICS अफसर बन जाता है और फिर सारे ममालिक की सैर करता है। यही जो इस नावल में कहानी मुसन्निफ़ ने बयान की है, नावल निगार ने, तो सारी कहानी इस नईम के इर्द गिर्द घूमती है। नावल में 1936 से लेकर 1936 से 1942 ईस्वी तक के ज़माने को दिखाया गया है। इस नावल में 2 तहज़ीबों का तसादुम है, 2 तहज़ीबें हैं, एक मशरक़ी तहज़ीब, एक मगरबी। जिस तरह के मैंने आगाज़ में कहा कि ये इन्होंने 3 साल मगरब में भी गुजारे हैं अज़ीज़ अहमद ने, तो जो कुछ इन्होंने देखा है, जो तहज़ीब सकाफ़त इन्होंने मगरब की देखी है, मशरक़ का तो ये बाशिंदा था हिंदुस्तान का, तो इन दोनों को इन्होंने इस नावल में पेश किया है। उस अहद के नौजवानों की तरह नईम की ज़हनियत भी यूरोप जाकर तब्दील हो जाती है। ये हमारे नौजवानों का एक अलमिया है। वो अपने अंदर ज़िंदगी की ऐश परस्ती और लज्जत कोशी को समोने की कैसी कैसी कोशिशें करता है। वो अपनी मर्ज़ी से देश बदेश घूमता है, क्योंकि ICS अफसर हैं। यही वजह है कि यूरोप का माहौल उस पर पूरी तरह गालिब नज़र आता है। एक दिलपेंख नौजवान होने के नाते औरत महज इसके लिए कशिश जिन्स की हैसियत रखती है, यानी औरत सिर्फ इसके लिए एक जिन्स के तौर पर है। इसलिए वो खूबसूरत औरतों के इर्द गिर्द मुंडलाता रहता है, लेकिन इनमें से वो किसी को भी अपना नहीं पाता। यानी यूरोप जाता है तो उधर ज़ाहिर है वहाँ का माहौल ऐसा है, तो मुंडलाता रहता है जिस तरह के गिद्ध होता है, तो ये भी गिद्ध से कुछ कम नहीं। तो शायद इसलिए कि उसे एक मुकम्मल और ख़ास औरत की तलाश है। अब मग़रिब की औरतें आप देखें तो मुकम्मल नहीं होती। मुकम्मल इसका मतलब नहीं कि उसका कोई सर नहीं होता या इनके पाँव नहीं होते, जिस्मानी लिहाज से नहीं, इज़्ज़त के हवाले से या दूसरे जो सकाफ़ती इक़दार होते हैं उसके हवाले से वो पूरी नहीं होती, क्योंकि वो आज़ाद होती है, मज़हब को वो इस तरह नहीं मानती, इस्लाम के दायरे से वो बाहर होती है। तो नईम भी सिर्फ उन औरतों को, मगरबी औरतों को एक जिन्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि इस नावल में कई औरतों के किरदार आते हैं जिनमें मगरब ममालिक की औरतें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से रुमान और जिन्स की शिद्दत नईम के फ़िक्र पर हावी नज़र आती है। औरतों के किरदार इसमें ज़्यादा है, ज़्यादातर
مغرب کی عورتیں ہیں، کیونکہ مغربی ماحول کا ذکر اس ناول میں ہوا ہے۔ اس ناول کے معاشی اور سیاسی پس منظر میں بھی جنسی حقائق غالب نظر آتے ہیں۔ نعیم زندگی کی تلخ حقیقتوں اور یہاں تک کہ وہ محبت اور عشق کی تلخیوں سے بھی گریز کرتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ 20ویں صدی کے بدلتے ہوئے اہم رجحانات کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی بندش نہیں ہے، نہ اخلاقی اور نہ ہی مذہبی قدر کی پاسداری۔ اس کی حالت ایک ایسے نوجوان کی سی ہے جو کشمکش اور تذبذب کا شکار ہے۔ یعنی جب آپ یہ ناول پڑھتے ہیں تو جو اس کا مرکزی کردار ہے، جس کی بدولت کہانی آگے بڑھتی ہے، نعیم، تو ہر وقت ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے، نفسیاتی مسائل کا، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ عشق اور محبت، ان چیزوں کی تلخیوں سے بھی وہ تنگ آتا ہے، جنس سے بھی آخر میں تنگ آتا ہے، جو زمانے کے حالات ہیں، جنگ عظیم کی تباہ کاریاں ہیں، ان سے بھی وہ تنگ آتا ہے۔ تو ایک ذہنی کشمکش میں یہ مبتلا ہے۔ اسے خود نہیں معلوم کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ وہ سائنسی ایجادات اور نئے علوم و فنون سے واقف ہے، لیکن زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ یورپ کی چمک دمک سے بھی متاثر ہے۔ اس میں ہندوستان کے لوگوں کی حالت کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیسے دوسری تہذیب کو اپناتے ہیں، یعنی مشرق سے مغرب تہذیب۔ اس کے بارے میں علی عباس حسینی لکھتے ہیں کہ اس ناول نے پہلی دفعہ ہماری زبان میں یورپ کو اس کے سیاسی و اقتصادی اور جنسی انداز کو ہندوستانی نقطہ نظر سے پیش کیا ہے۔ اس ناول میں لوگوں کی ذہنی کیفیت کا بیان ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو نظر انداز کرتے ہوئے انگریزی تہذیب کو اپناتے ہیں اور درمیان میں ایک پل بن کر رہ گئے ہیں۔ ان کو یہ بس فیشن کے طور پر عزیز ہے، مغربی تہذیب ایک فیشن کے طور پر۔ آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ کیسے۔ اس کے علاوہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نوجوان نسل دین سے دور ہو کر بے راہ روی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے قریب گناہ اور ثواب کا کوئی فرق نہیں رہا ہے، بغیر کسی جھجک کے گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے اس ناول میں کہ غریب کی اس معاشرے میں کوئی قیمت، کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ نعیم جب غریب تھا تو اس کو کوئی پوچھتا تک نہ تھا، مگر جب اس نے ICS کیا تو بلقیس کی والدہ، بلقیس کی اماں اس کو اپنا داماد بنانے پر تل گئی۔ گریز ناول میں مغربی عیاشی کا ذکر بھی ہے، کیونکہ مغربی روایات میں اس کا کوئی گناہ نہیں، مگر ہمارے مذہب میں اس سے منع بھی فرمایا ہے اور حقارت کی نظر سے بھی دیکھا گیا ہے، مگر پھر بھی مسلمان غلط کام کرنے سے نہیں رکتے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی ان کے لیے کس قدر ناگزیر ہے کہ وہ ہر لمحہ بدکاری کے قریب جاتے ہیں۔ دوسری طرف اس میں محبت کو ایک غلط روپ میں پیش کیا گیا ہے، ایک غلط شکل محبت کو دے دیا گیا ہے۔ محبت ایک پاک رشتے کا نام ہے، مگر اس دور میں اس کو صرف ایک جنسی سکون سمجھا جاتا تھا، اب بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی محبت تو ایک پاک رشتہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو جنس کے لیے، کہ جنس جب ہو، جنسی ملاپ ہو تو بس یہی محبت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔